Hello students, how are you today? Welcome to class number 23 from your Basic English course, part 2. And let's see the topic of today's lesson in a presentation. The topic of this lesson is it possible? I repeat, the topic is it possible? As you could see, the topic of today's lesson is it possible? ¿Es posible? Estamos haciendo una pregunta. And in today's class, we'll be talking about possibility. So, let's see the first presentation. There are several ways to express possibility in English. One of them is using the modal verbs may, might. O sea, que en inglés existen diferentes formas de expresar posibilidad. Una de ellas es utilizando los verbos modales may y might. Copy this on your notebooks. In both cases, we express possibility, but we use may to express a real possibility and might to express a remote possibility. So, let's see some examples. Examples. The news may be true. This is a real possibility. The other example says, George might pass the test. This is a remote possibility. O sea, que el primer caso es una posibilidad real, pero el segundo caso nos indica una posibilidad remota. Copy this on your notebook. Okay, so remember that we use may to express a real possibility and might
to express a remote possibility. I mean, a possible action but unlikely. So, let's now notice that. This is the structure we use in affirmative sentences to express possibility. First, we place the subject, o sea, primero colocamos el sujeto cuando vamos a hacer una oración afirmativa que exprese posibilidad. Tenemos en este caso I, you, he, she, we, they. Después utilizamos el verbo may or might, verbo modal, may or might. Después el verbo que le corresponde a esa oración, en este caso el verbo arrive. Y después tenemos los complementos, en este caso aparece in an hour. Si combinamos algunos de estos elementos, nos quedaría, por ejemplo, you may arrive in an hour, or she might arrive in an hour. Copy this in your notebook. Let's see now the structure for negative sentences. In this case, we place first I, you, he, she, we, they. I mean the subject. Then may not or might not. Then the verb, in this case, arrive. And then today. O sea que cuando vamos a formar las oraciones negativas que nos indican posibilidad, primero colocamos el sujeto. Después, may not or might not. Fíjense que en este caso, not nos está indicando la negación. Después, el verbo que nos indica la acción concreta que se está realizando. Y por último, los complementos. Si utilizamos algunos elementos de esta tabla, nos quedaría, por ejemplo, he may not arrive today. He may not arrive today. Or, they might not arrive today. Copia esto en tu cuaderno.
what about the interrogative sentences? Bueno, cuando vamos a formar las oraciones interrogativas, primero colocamos el verbo modal, en este caso, may or might. Después, the subject, o sea, el sujeto de la oración, en este caso, I, you, we, she, he or they. Después tenemos el verbo de acción, el que nos está indicando la acción concreta que se está desarrollando. Y en este caso es finish. Y por último, los complementos. Aquí tenemos the homework in time for the class. Vamos a reunir algunos de estos elementos. Y nos quedaría una oración de esta forma. May we finish the homework in time for the class? Or, might she finish the homework in time for the class? Muy bien, ya que has escuchado cómo podemos utilizar estos elementos, copia ahora en tu cuaderno. Now, let's see the first activity in a presentation. The exercise reads, complete the following sentences with may or might. O sea, que vas a completar las oraciones que van a aparecer a continuación utilizando may o might. These are the sentences. Item A. Leticia, blank, break a leg if she goes on jumping. Item B. My brother, blank, arrived late because the train is not working today. Item C. I'm not optimistic about the plan, but it, blank, work. I repeat. Item A. Leticia, blank, break a leg if she goes on jumping. Item B. My brother, blank, arrived late because the train is not working today. And item C. I'm not optimistic about the plan, but it, blank, work. Recuerda que utilizas may cuando estás hablando sobre una posibilidad real, pero utilizas might cuando es una posibilidad remota, posible pero remota.
Let's see the answers. Leticia may break a leg if she goes on jumping. Item B. My brother may arrive late because the train is not working today. Item C. I'm not optimistic about the plan, but it might work. Check this exercise to see the other sentences. Now, let's do another exercise. So, let's see it in a presentation. Rewrite these sentences using may, may not, or might, might not. O sea, que vas a reescribir las oraciones utilizando may, may not, might o might not. This exercise is in your workbook, so you don't have to copy it. Item A. It is impossible for Alejandro to come. He blank. Item B. We are not sure if Lola will write a letter this week. She blank. In this case, the answer is, it isn't possible for Alejandro to come. He may not come. O sea, fíjate que en este caso estamos utilizando may. Es una posibilidad real. Y recuerda que tu tarea era reescribir las oraciones. Let's see item B. We are not sure if Lola will write a letter this week. She might not write a letter this week. Okay, copy this.
Okay, this is item C. Is it possible for Frank and Jacinto to stay here? Yes, they blank. And item D. It's probably for us to return early. We are not sure. We blank. Recuerda que debes completar el espacio en blanco. Las respuestas son las siguientes. Item C. Is it possible for Fran and Jacinto to stay here? Yes, they may stay here. And item D. It's probably for us to return early. We are not sure. We may not return early. Check this exercise. Okay, now you are going to practice a dialogue. So, let's see it in a presentation. Practice this conversation. Work in pairs, o sea que vas a practicar la conversación con tu pareja. This is the conversation. Lucy, do you know if Graciela likes ice cream? I don't know. She might like it, but I know she loves flowers. Really? Then she may like a beautiful bunch of flowers as a birthday present. Este es el diálogo que vas a practicar con tu compañero.
We can use may and might when we want to predict something. So, let's see the following presentation. The modals may and might can be used to predict something. Predictions imply possibility or probability, o sea, que podemos utilizar también estos verbos modales cuando queremos hacer alguna predicción, ya que las predicciones implican posibilidad o probabilidad. Por ejemplo, the weather forecast, o sea, el parte del tiempo. So, copy this in your notebooks. The weather report, o sea, el parte del tiempo o el parte meteorológico. It's cloudy and warm now, but it may rain in the central region in the afternoon. Tonight, it might snow in the mountains. Okay, this exercise reads. Read these questions and underline the correct answer according to the weather report. Look at the report again. Item A. What's the possibility of rain in the central region in the afternoon? What's the possibility of rain in the central region in the afternoon? O sea, ¿cuál es la posibilidad de que llueva en la región central durante la tarde? Vas a expresar en dos oraciones, una que exprese la posibilidad real de que llueva y otra en la que expreses una posibilidad más remota de que llueva. Item B. What's the opportunity or possibility of snow in the mountains? Igualmente, vas a escribir dos oraciones, una expresando la posibilidad real de que nieve en las montañas y otra en la que expreses que es una posibilidad remota y no real. Copy this on your notebooks.
Este ejercicio vas a revisarlo con la ayuda de tu facilitador después de nuestra lección de hoy, pero además puedes utilizar el estado del tiempo en el lugar donde te encuentras. We can use may and might to make a request and to ask for and give permission. Let's see this in a presentation. We use may and might to ask for and give permission. And let's see these examples. May I see your photos? Yes, the album is on the table. The second example. Might I see your photos? Yes, the album is on the table. Como pueden ver, en estas oraciones utilizamos may y might para expresar permiso, expresando permiso. Copy this on your notebooks. We can use may and might also to make a request. Let's see the examples. May I see you for a few minutes, please? Certainly. El otro ejemplo. Might I see you for a few minutes, please? Certainly. En este caso, utilizamos estos modales para expresar un pedido. Debemos aclarar que might es más cortés que may. Copy this on your notebooks. Unscramble the words to form sentences. Then organize the sentences to make conversations. Finally,
practice them with a partner. O sea, que vas a organizar las palabras para formar oraciones. Después que estas oraciones estén organizadas, conformadas, vas a organizarlas para conformar una conversación, un diálogo. Y finalmente vas a practicar esta con tu pareja. Conversation A. En este caso aquí tienes las palabras desorganizadas. La primera oración nos dice in, I, come, may. La segunda, evening, good. Fíjate que en este caso aparece un signo de exclamación. Recuerda que en inglés los signos de interrogación y de exclamación solo lo colocamos al final de la oración. La tercera, sorry, I'm, are, you, late. Y la última, Smith, good, morning, professor. Recuerda que cuando vayas a conformar las oraciones debes tener en cuenta que las oraciones comienzan con letra inicial mayúscula. En inglés diríamos capital letters. Muy bien, este ejercicio que acabas de copiar vas a realizarlo como tarea con la ayuda de tu facilitador. Recuerda que en nuestra lección de hoy vimos el uso de los modales may y might, que te serán muy útiles cuando vayas a hablar en lengua inglesa. Esto ha sido todo en nuestra clase de hoy, pero nos veremos en un próximo encuentro. So, goodbye.